du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Nous avons entendu ensemble un passage de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10. Et pour mieux comprendre ce passage, il faut savoir que le chapitre 10, il y a plusieurs événements qui se suivent. D'abord, le Seigneur, dans ce chapitre, il a choisi les 70 apôtres. Il les a envoyés 2 par 2 pour annoncer l'Évangile dans les endroits où le Seigneur allait les suivre. Et quand ils se sont retournés pour voir le Seigneur, ils étaient très contents parce qu'ils ont vu que les diables sortaient et ils ont vu la puissance de la parole du Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur a attiré leur attention sur ce qui est plus important. Ce n'est pas le miracle que les diables fuient devant leur face et devant la parole qu'ils annoncent, mais plutôt il faut qu'ils soient plus heureux quand ils connaissent que leurs noms sont écrits dans le royaume des cieux. Et à ce moment-là, commence le passage qu'on a entendu ensemble, quand le Seigneur était heureux et il a exprimé sa joie par l'Esprit et il a commencé à s'adresser à ses apôtres parce que la raison de sa gloire et sa joie, c'est que sa parole est diffusée partout. C'est que tout le monde commence à le connaître et que sa parole est entendue par la foule. Et c'est ce qui fait la joie du Seigneur, que sa parole soit réputée, sa parole soit ouverte dans chaque maison. Quand on dit que j'aimerais bien faire plaisir au Seigneur, j'aimerais bien voir sa joie comme je viens de l'entendre dans ses paroles, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'ouvrir ses paroles et les diffuser autour de toi, de prêcher sa parole au moins dans ta maison, d'encourager ta famille pour lire et apprendre sa parole. Ensuite, il y a un légiste, un homme qui connaît bien la loi, qui s'introduit et qui pose au Seigneur « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux dont tu viens de parler à tes apôtres pour leur dire « Soyez plus heureux quand vous connaissez que vos noms sont écrits au royaume ». Et à ce moment-là, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu connais dans la loi ?» Il lui a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est vraiment un des commandements connus depuis très longtemps, depuis Moïse. Mais la réponse du Seigneur attire notre attention sur « Quand tu feras cela, tu vivras ». C'est un commandement de vie. Il a dit aussi une parole qui a réjoui le cœur du Seigneur parce qu'il a bien ciblé un des commandements les plus importants qu'on appelle un commandement de vie. Le fait d'aimer ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Mais comment puis-je l'aimer et pourquoi je l'aime? Saint Jean nous apprend dans sa première épître, chapitre 4, verset 19, « On l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. » Il a manifesté son amour. La meilleure relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est facile d'avoir une relation de peur, d'angoisse. C'est pour cela qu'un des saints-pères a dit un dicton que j'aime beaucoup. Il dit « Seigneur », il s'adresse au Seigneur en lui disant « Si je t'aime parce que j'ai peur de Géhenne, brûle-moi avec son feu. Si je t'aime, Seigneur, parce que justement j'ai peur de la Géhenne, brûle-moi avec son feu. Si je t'aime parce que j'ai envie d'être au royaume des cieux, je le veux et c'est juste par cette envie-là que je t'aime, déprive-moi de ce royaume, ne me le donne pas. Mais si je t'aime parce que tu m'as aimé en premier, enracine-moi dans ton amour. »
C'est la question qui se pose, comment tu vois le Seigneur? Comment est ta relation avec lui? Est-ce que c'est une relation d'amour ou c'est une relation de bénéfice? Parce que j'ai une liste d'envies, que je t'aime Seigneur, je ne prie que quand j'ai besoin de toi. Je m'adresse à toi que quand j'ai un grand souci ou quand il y a un souci dans ma vie. Je ne m'adresse jamais à toi parce que je t'aime. Dommage. Parce qu'il nous a aimés en premier. Il a manifesté cet amour sur sa croix, qu'on fête d'ailleurs cette semaine. Mardi, mercredi et jeudi, on fête la Sainte Croix. Pourquoi on fête la Sainte Croix? Parce que sur la croix, l'amour du Seigneur s'est manifesté. Il a choisi la croix. Il a voulu monter sur une croix. Mais pourquoi il n'a pas choisi une mort qui est plus digne? Pourquoi il a choisi cette honte qui était connue dans cette époque des Romains, que c'était une honte d'être crucifié? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas choisi une mort qui est digne à toi? Pourquoi tu n'es pas mort sur un lit, comme nous, dans notre pensée, on dit « Ah, telle personne, il est mort en paix sur son lit. » Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas choisi une mort pareille? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas choisi de vieillir et mourir tranquillement? Pourquoi tu as choisi la croix et la peine de la croix? Si tu avais choisi cette chair qui est mortelle pour nous sauver et pour nous donner le salut, pourquoi tu n'as pas choisi une mort plus digne pour toi, mon Dieu, mon Seigneur? Il avait raison, il a bien choisi. Parce qu'il ne pouvait pas mourir de vieillesse ou de maladie, lui qui guérit les malades. Il ne pouvait pas mourir en secret parce qu'il a voulu manifester cet amour devant tout le monde pour aussi annoncer sa résurrection et la gloire de sa résurrection. Il n'a pas choisi une autre mort, sauf la croix, sur laquelle il était debout. Il manifestait sa force, debout, ouvert, avec ses bras ouverts pour accueillir tout le monde en amour envers chacun de nous, pour annoncer que je meurs pour toi et pour chacun parmi nous. Il est mort debout entre le ciel et la terre pour réconcilier ceux de la terre avec ceux du ciel. C'est comme une flèche qui nous mène et qui nous indique le ciel vers où il veut nous amener. Il est mort dans le vent, et comme on apprend de Saint Paul que le diable aussi est appelé le prince de la puissance de l'air, il est mort en bataille contre le diable qu'il a vaincu, contre le prince de la puissance de l'air. C'est une mort dont il est digne, une mort en gloire, en force, qu'il a manifesté, qu'il a choisi pour sauver chacun d'entre nous. Sur cette croix, il a manifesté son amour. C'est pour cela que Saint Jean, qui avait l'habitude de mettre sa tête sur ses épaules et qui a touché l'amour du Seigneur, nous a appris qu'il l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. Il a tout donné. Qu'est-ce que tu attends de plus du Seigneur? Qu'est-ce que tu peux lui demander plus qu'il a fait déjà pour toi? Même d'une manière personnelle, si on fouille les recoins de nos cœurs et tous les matins, on se dit, je vais compter au moins 5 choses dont je vais remercier le Seigneur. Que 5 sur une seule main. Quelque chose de personnel, que même tu n'avais pas demandé et qu'il a fait pour toi. Il t'a sauvé, il t'a mené vers une meilleure vie. Il t'a donné une famille, il t'a donné un environnement, une société, il t'a donné plein de richesses, il t'a donné pas mal de choses.
mais on ne les voit même pas. On ne les reconnaît pas. Il nous a aimés en premier, c'est pour cela qu'on l'aime. Il nous a tout donné, tout offert. Que ça soit pour le royaume des cieux, pour la vie à venir, le royaume des cieux qui nous a ouverts, ou que ça soit dans ce monde et dans cette vie. Soyez reconnaissants. Par la reconnaissance et l'amour, on tisse un lien fort entre un fils et son père, une relation dont il veut, et c'est pour cela qu'il l'a aimé en premier. Est-ce que tu sais aimer en premier? Est-ce que tu sais aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme? Ou j'ai un cœur qui est encore dur, qui est encore un cœur de pierre. Seigneur, change-moi ce cœur. Tu me l'as promis de me donner un cœur de chair qui sait aimer. Parce que quand tu aimes ton Dieu, tu aimes aussi ton prochain, comme toi-même. Et dans la suite du chapitre 10, il a parlé de la parabole du Samaritain. Quand cet homme, ce légiste, cet homme qui connaît la loi, lui a dit « Mais qui est mon prochain ?» Il lui a donné la parabole du Samaritain. C'est lui ton prochain. Est-ce que c'était le prochain de la personne blessée, ce bon Samaritain? Ou qu'il avait l'amour de partage et d'aide envers les autres? Est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu sais aimer ton Dieu qui t'a tout donné? Parce qu'à ce moment-là, tu sauras aussi aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est qu'il y a un problème d'amour envers ton Dieu qui t'a aimé en premier. النهارده احبائي سمعنا مع بعض جزء من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 10. وعشان نفهم الجزء ده هنسمع او يعني نحاول كده نفتكر مع بعض الاصحاح 10 كان ايه العناصر اللي كانت موجوده فيه. الاصحاح ده بيبتدي باختيار السيد المسيح لل70 رسول وارسالهم 2 علشان يكرزوا ويبشروا وعلشان يعدوا له الطريق في كل مكان كان هيروحوا. ولما الرسل دول راحوا ورجعوا قابلوا المسيح كانوا فرحانين جدا، يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ايه الحاجة الجميلة دي؟ ده احنا حاسين بقوة وحاسين ببركة وحاسين بقدرات عظيمة جدا. لهم خلي بالكم، افرحوا بالحري مش بالمعجزات وبالحاجات اللي بتزول دي وملهاش قيمة. افرح بالحري ان اسمكم مكتوب في ملكوت السماوات. هو ده الحاجة اللي تفرح قلبك، حتى ما يفرحش قلبك العطايا اللي انت بتعملها والخير اللي انت بتعمله، لكن يفرح قلبك بالحري ان انت بتعمل ده من اجل ان اسمك يفضل مكتوب في ملكوت السماء. يجي واحد ناموسي يسمع كلمة ملكوت السماء يقول له طب كيف أصنع لأربح ملكوت السماء؟ وقبل ما يجي نسمع كده المسيح بيقول إن السيد المسيح تهلل يسوع بالروح وقال أشكرك أيها الآب. تهلل لأنه اللي بيفرح قلب ربنا هو عمل الكرازة. لما شاف التلاميذ والرسل كده بيكرزوا وبيبشروا، ده اللي يفرح قلب ربنا. كتير تقول أنا نفسي أفرح قلبك يا رب. بمنتهى البساطة اللي يفرح قلب ربنا هو الإنجيل المفتوح. إنك تشجع أسرتك إن يبقى الإنجيل فيها مفتوح. إنك تعمل من أجل إن الإنجيل ده يكون مصباح منير في بيتك، على الأقل في حياتك الشخصية وفي بيتك. ده اللي يفرح قلب ربنا، اللي يخليه مليان سرور. ولما جه الناموسي يقول له كيف أصنع لأربح ملكوت السماء؟ قال له أنت تعرف الناموس، أنت شاطر، تعرف إيه، ذاكرت إيه. فقال له وصية جميلة جدا فرحت قلب ربنا أكثر. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك. وصية فعلا جميلة، لأن زي ما نسمع في بقية الإصحاح اللي سمعناه مع بعض قال له اصنع هذا فتحيا. هي دي وصية الحياة الأبدية، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك كل فكرك ومن كل قدرتك. طب يعني إيه أحب الرب إلهي؟ طب ما أنا بحب ربنا. طب بحبه ليه؟
حبه ازاي؟ لو هنسأل يوحنا، اكتر واحد عرف يحب من التلاميذ اللي كان بيحط راسه على كتف المسيح، ونقرا كده في رسالته الاولى، تقول له يا رب انت حبيت المسيح ليه يا يوحنا؟ يقول لك احبه، نحن نحبه لانه احبنا اولا. انا دقت حبه من كتر ما هو بيحبني، انا بحبه. وفي عباره قالها كده احد الاباء، يقول لك يا رب كده لو انا بحبك خوفا من عذاب النار احرقني بيها. ايه ده؟ يعني ازاي الكلام ده؟ لو انت بتحب ربنا بس عشان خايف من عذاب النار، وخايف منه، وخايف من البتاع، وخايف بس عايزه يرضى عليا، مش عارف كلام ايه ده؟ لا، انا مش بحبه عشان خايف. ولو بتحبه يقول لك كمل في العبارة، ولو بحبك يا رب طمعا في السماء احرمني منها. ايه ده؟ لو بحبك يا رب عشان طمعان، بس عشان عندي شوية طلبات كده عايز اطلبها منك، وطمعان كده انك تديهاني، وعندي شوية افكار من النوع ده، احرمني يا رب من السماء دي، مش عايزها. الله، امال ايه الحكاية؟ لكن يا رب لو بحبك لأجل حبك ثبتني في حبك. لو انا بحبك يا رب عشان انت بتحبني، لو العلاقة اللي بيني وبينك حب بس، ثبتني يا رب في الحب ده. علاقتك بربنا هي علاقة حب. هو حبك الأول، هو ما جاش خوفك، ما جاش قال لك كده وكده، ولا جه قال لك حاجة علشان تمشي وراه طمعا فيها، ولا ده انت بس بص على الصليب بتاعه هتفهم معنى الحب. صليبه ده أيقونة حب، تحط لها عنوان كده، حب. ما تخوفش الأطفال، ما تخوفش حد. بص على الصليب كده تفرح. ليه؟ لأنه أحبني أولا. ليه يا رب اخترت الصليب؟ ليه اخترت الموتة الصعبة دي؟ ما كان ممكن تموت بطريقة تانية. صحيح احنا فهمنا ان انت اتجسدت وخدت الجسد بتاعنا المائت ده علشان تموت، علشان لما هتموت هتقوم وتخلصنا. طب ما كان ممكن تعمل ده بشكل أليق كده. لو نفكر في أحلى، يقول يا رب أنا كده نفسي أموت إيه؟ نايم على سريري في سلام في بيت. مش صح احنا بنفكر كده؟ طب ليه يا رب ما فكرتش انت كمان في موتة بالشكل ده كده، في هدوء على سريرك، في هدوء، في بساطة؟ أو مثلا تكبر معانا في السن وتعجز والناس تعيش معاك أكتر وأكتر، فوق ال 33 سنة مش كفاية، كنت عشت معانا أكتر من كده، كنت فضلت أكتر، وبعد كده تتنيح بسلام في أواخر العمر. ليه يا رب استعجلت؟ ده فكرنا البشري. قديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة يقول لك لا استنى، ده هو اختار الصليب ده لأنه أعظم وسيلة من الخلاص. ما كانش ينفع يختار حاجة في السر كده ما حدش يدرى بيها، لازم تبقى معلنة زي القيامة، ما هي معلنة للكل عشان ما حدش يشك إنه مات. ده مات قصاد العالم كله عشان يعلن إنه مات من أجلي ومن أجلك، إنه بيحب كل واحد مننا حب خاص، حب شخصي. مات وهو واقف في قوة، في شباب، مات كده وهو في أحسن وضع، وهو رابط السماء بالأرض، واقف كده بيصارع سلطان الهواء، زي ما بولس قال في رسالته لأفسس إنه على الشيطان ده إنه هو رئيس سلطان الهواء، واقف بيصارع عدو الخير وبيهزمه وبينتصر عليه. واقف كده زي السهم بيربط السماء بالأرض ويشاور لك على السماء. هو ده المكان اللي هنتقابل فيه، هو ده المكان بتاع القيامة، هو المكان بتاع غفران الخطايا. واقف شامخ في قوته يعلن عن حبه، فاتح دراعاته للكل، يقول تعالوا إلي يا متعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ما فيش أقوى ولا أحلى من صليب المسيح. هو سر قوتنا، لأن فيه أعلن عن حبه. ليس حب أعظم من هذا، إنه إيه؟ يبذل أحد نفسه من أجل أحبائه. بحبه لأنه أحبني أولا. لسه عندي طلبات، لسه هطلب منه، لسه هقول له أنت اتأخرت عليا. ده هو سابق ومسبق ومقدم، لسه هلوم عليه، لسه هقول له أنت مقصر معايا،
لسه هقول له مش سامعني، لسه هقول له مش حاسس بيا، ولا هتكسف ان انا اقول العبارات دي؟ هقول له يا رب انا بحبك لانك احبتني اولا. انا شايف يا رب عطاياك. لو كل يوم الصبح كده بعديت على صوابع ايدك 5 حاجات بس تشكره عليه، حاجات خاصة بيك، حاجات هو عملها انت نفسك يمكن ما طلبتهاش منه ابدا، حياة وأسرة وبيت وحاجات كتير وقف معاك فيها ومشاكل حلها و هل بنفتكر ونشكر؟ هل عندنا فعلا حتة الحب من كل القلب؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، ومن كل نفسك، كل أعضائك كده تحب ربنا. أنا بحبك يا رب علشان أنت حبتني أولا. علاقتي بيك يا رب علاقة حب. هل أنا بصلي بس لما ببقى واقع في مشكلة ولما يبقى حمول على دماغي كتيرة، ولا أنا بصلي عشان أنا عايز أقول له بحبك؟ عايز أقول له بحبك. أنا بحبك يا رب علشان أنت حبتني أولا. ربنا يدينا أحبائي إن تكون قلوبنا دايما مشتعلة بالحب تجاه ربنا، تعرف تحس وتقدر وتشوف وتلمس وجوده وأعماله معانا كل يوم التي هي جديدة كل يوم. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.